mag-get ready with me takay. Third day na sa mga entrance. And grabe ka early. And 3 days with me. Nagkamatamig sayo sa buntag kay among attendance sa SCP 6 to 7. Nya karon nagsayo ko mata 4 kay naligo. Nya karon patag ano sa 7 to 8 ang attend. Nagsayo ko mata girl. Pero sige lang. Pero mahuma na ta. Tapos maka-jeep ko din ako. Like, mahal kay pretty day. So mo to. Get ready with me and watch for more exciting details. Anyway guys, sa ano dahil may sige na to sa USET dahil may mag-cheer. So dito i-held daw ang ano event. Dito po ko makasulod sa USET. Kahapon lang kasulod ko pero like dako lang sa score. Mao to pagabot ng eskwelahan, nagumana mo attendance, nagtanong mig basketball. And after kay natamig CR kay para mag-ayos kay init kaayo day mura tagisog ba. And dito may nagtambay second floor kay hangin siya. And nagwait na lang po mi mag 12 para mag-go na mi sa USEP. And kana lingaw kay mig tan-od dahil chichi mig appeal dahil sa Legion. Murag included. Uno ka video ka nagdalit-dalit na may so na namig USEP. Grabe jud ni nga pila. Alas na 2 lines. Tas karon gipabalhin na pod ni. Tas karon as in halos 1 hour. Ata mi naghinulat sa gawas. Grabe ka init. Murag on silang kitagawan sa sulod ma'am. Thankful kay na ay salamat nakaingon jud ko ay salamat nakasulod na jud nakapa-aircon na jud ma'am. Wait na lang may pero nag-practice pa mig cheer ana kay syempre dapat pag human wala tay tingog. And guys nag-start na sila nagpa-flashback sa screen and gabi og hiyawan jud kayo. So guys, nag-start na dito ang pageant and start na sila sayaw and para entrance sa mga contestant.
nag-start na sila sa ilahang mga sportswear, gown, and formal attire. So, ako na lang na, it's a wrap na lang na akong video guys. Kaya magmapuno na, maabot na nig 20 minutes vlog. So, keep watching. Student athletes, he proved that success is not just about talent, but also about command. Good to the dramatic presence of Equestrian Sportswear. He carries the spirit of the Allied Knights. She proudly represented South Denver College at the Pizza Hut. And once again, Miss BSN Archangel. Let's give it up once more for our BSN Archangel. So, after nag-watch me og Bini. If you like a play twice, are you naughty or nice? Maybe add a little spice if you try to roll the dice. Oh, After sa performance sa Bini, nag-start na dayon ang pageant. Kita sa ending, gabi kauli-una jud ko na day. Kay wala na may amo. Who will be crowned as the ambassadress to 2025? Would it be Miss Allied Knights? or would it be from the BSN? And again, the first team that I will be calling is our new ambassadress to 2025. Before that, I would like to thank everyone. Sa mga lucky people crew, wala yung klaro. Last minute of our program. Amen. Thank you so much. Our new ambassadress to 2025 is BSN Archangel! That means that our first runner-up is no other than Miss Allied Knights! Yay! Kayo man naman. So, paulit na may pagbabas na ko. And that's all for today, guys. I hope nag-enjoy mo kay ako wala. Charet. Paulit na ko anak guys. Wala na ko sa mood mag-video. Kapoy na dyan ko. Lami na yung da. Bye! 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 Thank you for watching. Thanks for watching. Please subscribe.